pagtuon. So dirita karon sa habitat, no. Ang aton pagtulunan gyapon among gyapon ang ginatawag nga sa pagtuo. Well, isit sa nako. Okay. Harita sa kailongguhan, sagol si Bano gamay, makasinabot naman tanan. Okay. So sa atong pagasugod mag-pray ta, check sa atong kaugalingon, isit na atong kaugalingon na ay something to confess. As needed, pasalamat sa Ginoo in everything, give thanks to the Lord. Then igatihong nako ang pagampo. Sige, let's pray. Simob lang Aman, salamat Ginoo sa mga sa siningay kayong Ginoo sa pagpadayon sa pagtuon sa mga pulong. Praying Father nga na kami sa ginataw nga pag-focus gid og looking unto Jesus who is the author and the finisher of our faith, nga sa pagkahamtong, sa pagsabot sa mga butang, sa pag-intindi sa mga butang, nga sumong Ginoo sa pag-intindi Ginoo sa among Kristiyano nga pagkinabuhi, nga na kami ginataw nga mga guidance, no, as growing in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Gani nagampo kami sa teaching ministry kag pamatud sa balang espiritu as our divine teacher. Kag subong Ginoo giving us espirituhanon nga mga pag-intindi sa imong mga pulong nga sa tanan sa imong grasya sa imong pamagi. Gani sa imong ginadawat tanan ginapasalamatan nga sa gyapon sa imong ginasalig ang tanan. Pinanggis kalan Jesus Christ. Amen. Okay, so pagtuo, no. So ang pagtuo, ang pundasyon sa ni o kun ang paglaom yara gid sa kay Jesus Christ, ang focus tanan naa perme kang Jesus Christ. Mabasa nato ni sa Hebrews chapter 12 verse 2. Hebrews chapter 12 ikaduha nga bersikulo. Kung pagkabasahon din hindi ta pag-ibulag ang aton panulok kay Hesus. So dapat naka-focus ka, naka-concentrate, no, samas pagtuon nga dapat hangay nga naga-concentrate ka, no, ara sa pagtawag nga pagtamod gid nga sa iya nasandig ang aton pagtuo halin sa ginsuguran tubtob sa katapusan. Siyempre nunong naton nga si Jesus Christ among sinugdan sa pagsugod sa aton nga pagkaanak sa Dios o kung sa atong Kristiyano nga pagkinabuhi. Kay nga kay dira ang pagtuo sa iya nga mga mahimo ka nga kabahin sa lawas ni Kristo o kung mahimo ka nga kabahin sa pamilya sa Dios o kung mahimo ka nga anak na sang Dios. Ngani halin sa ginsuguran tubtob sa katapusan. Kaya ang katapusan amo nang pagkahamtong nga maging kaangay ka ni Kristo. Butsi nga nun nga ang mga pagtulunan yara na sa imo, no. Amo na nga maghamtong ka sa pagkaangay ni kay Kristo sa iyang pagkatawo, hamtong. Ginbatas niya ang mga pag-antos sa krus. Kag wala niya sapaka ang kahuluy-an nga mapatay siya paagi sini, no. Mapatay siya paagi sini kay ang kamatayon sa krus dako kay na sa ilang kanang murag pagtaboy ba inang pagkawalay pulos kung mapatay ka sa krus. Mapatay siya paagi sini. Kag isa pa si Jesus Christ manunuga, nahimo siya nga pobre kaayo nga pag-anak sa iya. Pinakapobre sa mo si Jesus Christ. Mo gani na nga sa kahibalo ko atong giregalo sa iya nga 3 ka klase. Do gibi kwanto nila gibaligya nila to kag amo ang ilang gipanggasto sa ilang pagpangabuhian. Kay wala sila kumbaga pa propiedad, wala sila properties kayo sa ilang sa iyang mga ginikanan. Nga mapatay siya paagi sini tungod sang kalipay nga nagahulat sa iya. Kag karon nagapungko siya sa tuos sang trono sang Dios. So may ara kita sang pagtulunan dinhi ginatawag nga Operation Footstool nga si Jesus Christ ara sa tuo nga kamot sang Dios, nagatang na sang otoridad. Atong gyapon na siya may ara gyapon sina nga pagtulunan. So ang butsi nga nun sini sa atong ginatunan nga ang pundasyon dira gid sa kay Jesus Christ, ang aton nga paglaom dira gid sa kay Jesus Christ. Siyempre nadaog ya ang kamatayon, siya nabanhaw kag nakayap siya sa langit. Isa pod kabutang nga siya ang unang nga tawo nga nagkayab sa langit. So siya ang aton nga ginatawag nga paglaom. Amo na nga
nga subong nga siya nagkayop na sa langit kag diara tong kamot sa Dios nga Amay, amo man kita nga mga tumulo mag kita man nga mga tumulo magkayab man sa langit, no? Kay siyempre si Lazarus, pagpatay kay Lazarus ato siya sa bakan ni Abraham. Atong sa tuong kriminal nga paglansang kay Jesus Christ, atong sa tuo niya, ato siya sa paraiso. Hindi sila sa langit. So karon kita ang atong pagkabanwanon ato na sa langit. Human nga si Jesus Christ na banhaw, kay nagkayod na siya sa langit. No. O dako ko na siya nga pagtulunan kung anong ginatawag nga sa bakan ni Abraham, kag anong ginatawag nga paraiso. No. Sa isa ka butang nga ara sila sa dalom sang lupa. No. Now, kani sa Hebrews 11:11 ang pagtuo amo ang pagsalig sang mga butang nga aton ginalauman. No, kuya kay nang pulo nga magsiling ka nga ginalauman. No. Ang kasiguraduhan sa mga butang nga hindi naton makita. No. Pero kauna-una kita siyempre nga sa pagtuluan nga aton natigom nga ginatawag nga kamatuoran, luwas ka. Pero ang imo paglaom ara sa mga butang nga hindi naton makita, langit nun siya mo. Para karon kay Jesus Christ wala nato nakita. Bagi na picture na ako ni okon ginahuna-una ko ni nga kung si Pablo ang magtudlo, ang ginatudloan niya, wala mo nakakita sa ginatudlo ni Pablo. Si Jesus Christ, kung ano po ginatudlo ni Jesus Christ, wala mo na sila kakita po kung anong ginatudlo ni Jesus Christ. Pero isa kabutang lang nga sa pagtudlo ni Jesus Christ nga sa hindi nila makita sa nagapamati. Kag ang ginatudlo man ni Pablo nga hindi man makita sa mga nagamamati, pero kay ina sa halin sa Dios ilang gin tuhan kag ginaangkon nila. Amo na nga kung tanong naton kay Pablo dire nga sa pangusisa sa ginatawag nga grammar, kay nagakuan si Pablo nga matuod na. Tuod gina siya nga kung magtuo ka kay Jesus Christ nga siya Dios, nagbay sa aton mga sala dito sa ibabaw sa cross, namatay siya sa unong kang nabanaw sa ikatulong adlaw, nagkayab sa langit kag yaras tong kamot sa Dios nga Amay, luwas jud ka. Kag isa pa kabutang mao ni nga nangingyara ka kay Kristo. Kag si Kristo yara man sa imo. Kag subong man nga ang balaan nga espiritu nagapuyo man sa imo. Dako kay nang isyu sa ila na sa sinang panahon nga panunod ni Pablo. Kay nga tungod kay ang balaan nga espiritu sa daan nga katipan sa mga pagtulunan o kung sa kahibalo kag sa pag-intindi sang mga Israelites, ang balang na espiritu wala nagapuyo sa mga tumuluo. Buot pasabot nga ang balang na espiritu sa daang katipan musulod sa tumuluo kung na may ara siya sang itudlo o kung isang yaw, paguman sina magaling siya. Pero siling ni Pablo sa panahon sa pagkakristohanon, ang mga anak sa Diyos, dipuyan sa balaan nga espiritu. Nga maghimo man og sala o konsilyado sang balaan nga espiritu. Nga maghimo man sang sala or dili siya muhawa sa mga Kristohanon o kon sa mga tumuluo. So dako po na dako po na sa ilang nga ilang nga tuuhan. Pero sa ni Pablo, maod yun ang may tabo sa mga Kristohanon o kon mga tumuluo o kon mga anak sa Diyos. Amo ang kasiguruhan sa mga butang nga hindi naton makita. So amo nang pagtulunan. Og mao po ning isapod sa Roma 8:24. May Roma 8:24. Hindi basta-basta magdala ka sa Biblia nga sa pagpamatuod. Tapos imo nga lauman, no? Pas ni 24, nagsiling si Simon kay Pedro kag kay Juan, kung mahimo magpangamuyo man kamo sa Ginoo para sa akon agon nga wala sang sini nga mga butang
nga inyo ginsiling ang mahinabo sa akon. Ay Roma 8:24. Okay. Lain din sa Ilonggo ba? 8:24 Pastor lang. Oh, 8:24. Ay, Acts. Binuhatan. Magali akon. Gagkuhan. Roma. Tingala ko lain. Sulasa. Binuhatan. Gani, tingana po ko. Kay lain man di sa English. Sige daw, sa imo da kung ano. Kaysa sini nga paglaom, naluwas kita. Pero kung makita nato ng atong ginalauman, hindi na ina paglaom. Kay sino bala ang naglaom sa iya nakita? Okay. Kung may paglaom ka sa mga butang hindi mo na kita. Kay kung imo na siya nakita na, wala ka na paglaom kay nakita mo na. Kung magapa, bisa na angkon mo na. Kay ginambal din ni Pablo din mga butang nga mga mahitabo sa palaabuton. Amo nang paglaom. Mga butang nga hindi makita. Uyaw si Pablo no kaysa sini nga paglaom na luwas kita. Sini ha nga mga nga ginasulti ni Pablo. Siyempre wala niya di kuan Wala niya di ginpadaya kung ano yang ginambal. Pero ang senaryo may balaan naton bahin kang Jesus Christ no, sa mga pamatuod. Pero kung makita naton ang aton ginalauman, hindi na ina paglaom. Kaya nakita mo na So, sa aton pa, kung ara ka na sa langit, halimbawa, pag rapture, sino ba nakaibalo sang rapture? Kundi galaom ka nga ma-rapture ka. Tapos kung tuwa ka na sa langit, hindi na sa paglaom. Kinaangko na nimo ang imong ginalauman karon. Karon nga imo na siya nakita. Kay sino bala ang paglaom sa iya. Nakita. Okay, naangkon mo na So, sa karon may ara kasang kasiguraduhan tungod kay imong ginatuhan. Pero maulan niya sa pamatuod pod. Ang imong ginalauman karon bahin sa kaluwasan sa kay Jesus Christ, kag sa Kristiyano nga pagkinabuhi nga sige tuon ginataw nato nga doktrina, kamatuoran sa pulong sa Dios, mabase mo po na sa uban nga pagtulunan. Kung ano ang ilang pagtulunan. Amo na siling sa Isaya nga dinhi magtigom ta. Para sa Isaiah 1:18. Isaiah 1:18. Ang Ginoo nagasiling karon at agonta ini nga butang. Ang Ginoo nagsiling atong klarohon ni ang tanang mga butang. Nagpula ikaw Nagpula. Pula daw, pula red. Ikaw tungod sang dagta sang sala. Amo day nang ilan no. Ang color coding nila pag pula. Na kay sala. Pero tinluan ko ikaw nga maputi gid kaayo. Bisan pa ang dagta sang ila sala kapula kag mangin puti ka subong sa bulbul sang karnero. Ba hindi ko yapon nakuha ba? Amo na sa pagtigom kay isa ka butang nga magkilalay sa ginatawag nga kamaturan, kay ang kamaturan maghapsay gid siya sa iya nga kaugalingon. Amo nang pagkita sa ginatawag nga kamaturan. So dili ni siya mao ang ako nakita diri. Okay lang, sige. Okay, muna sa pag-atungkay sa mga ginatawang nga bersikulo. Dirita makato sa 2 Corinthians 4:18. 2 Corinthians 4:18. Kay ginabugos namon ang amon pagtamod, hindi sa mga butang nga makita, kundi sa mga butang nga hindi makita. Kay ang makita umalagi lang, pero ang hindi makita wala sing katapusan. So ginapadayag man ni nga ang tanan nga yari di nga makita sa ibabaw sa kalibutan, no, sa limitasyon man o kung ano man, madula ni sa tanan. Halimbawa sa aton diri kung sa panguma, siyempre amo na ning ang limitasyon nga makita. Siyempre sa natawag nga industrialized po nga mga country. Ang ila to, mga technology, mga kuyaw na ila dito. Sa sina nga pamagi, madula na tanan ini.
mawala. Pero ang ini makita, wala sing katapusan. Masiling nimo ba ang langit? Wala sing katapusan. No? O kung sa ginasiling nga kaluwasan, wala na siya sing katapusan. Mga hindi tanan nga makita. Amo na nga dako kayong bili ang ginatawag nga pagtuo. So kung ano man ang pasabig, para sa akong ginaistoryahan gay na, dako kayo na ang kwan, dako kayo nakakaliptanan. Kaya nga no, kaya ang imong pagtuo, gubaon niya. Kay once nga mituo ka sa pikas, gubaon niya ang imong pagtuo. Ang mayad lang, kung ang imong ginatuhan karon diri mali, mas mayad. Kang ila tama. Oh. Puro ang problema lang, kung sila ang mali, kakita ang tama, tapos magpauyong ka sa ilang atuhan mo, giguba niyang imong pagtulunan, imong doktrina. Tungod kay ang ilang ginatuuhan, supak sa imong ginatuuhan. Dako. So hindi mo na siya lang basta-basta nga daw hampang lang o kung nasiling nga akay Domingo na magkato ka simbahan o kung siling nga naandan magdala sang Bible kuno ana no. Hindi amo sina dako kayo bili ang pagtulunan sa aton pa kung dalon kanila nga sa mali nga pagtulunan hindi mo mahuptan ang imong ginatuhan, ginapahigad mo na siya o kung mahaboy na nimo kung sa ano man nga tawag nga mga pamaagi. So dako siya nga bili no. So ang imong ginatuhan amo ang pamatuod sa imong kasiguraduhan. So kung ang iban nga masiling nga mali nga mga pagtulunan kag mao na ilang ginahuptan, mao na ilang kasiguraduhan. Pero karon kung ibase nimo nga atong ginatunan tama, tapos sa ila mali, siyempre mabalaan mo kay kung magsiray ka mo, mabalaan mo kung mumali siya, kung hindi ba. Tapos kung ikaw tama, ang imo lang din na, maluoy ka na lang. Nga dapat unta, tuuhan nilang imong ginatuuhan. Kay mauna ang kasiguraduhan. Kay ang Kristohano nga pagkinabuhi o kung mga pagtuluan, dili na siya dula, dili na siya hampang. Eternidad na. Nga sila nga nagkatusimbahan, nagkanta dito, nagpungko dito, o kung may Bible reading, nakabasa siya, nakashare siya, testimony siya. Tapos wala siyang kasiguraduhan, sayang. Sayang. So hindi basta-basta ang ginatawag nga eternidad sa imong ginatuuhan. May dako kaya na siya nga bibili. So ang ila daw abi mo hampang lang kay amo ni anang siling nga pasurhano ka, pababay lang ka. Abi na daw hampang lang. Hindi. Ginakuha niyang imong pagtuluhan. Well, kung tama siya, di mas mayat, sundon mo, pero pag mali siya. Okay, mali manggid siya. Kay isa da ka punto nga imong pagtuo. Kag subong sa imong ginatuuhan, ginakuha niya, ginabali niya. Okay? So, ang imong ginatuhan, among pinakamaligon. No? Ginatanaw kong pulo nga stronger ba? Mapag-on. Pinakamaligon, mapag-on, kung sa aton pa, nga amo ang imong ginatuuhan. So, ang imong pagtuo, mao naghatag sang ginatawag nga kapag-unan tungod sa imong ginatuuhan. So, dili basta-basta nga sa imong pagtuo nga naa kay ginatuuhan. Hindi na siya hampang. Nasili nga daw wala lang, sige lang, daw wala may madula sa imo. Dako kayo ang nadula sa imo, ang imong ginatuuhan. Kaya hindi na basta-basta ang aton nga natawag nga Bible doctrine o kung kamaturan sa pulong sa Diyos. Nga masaling mo daw, daw dictionary lang o kung daw siling mo daw nobila lang o kung daw comics lang nga ginabasa, daw magasin lang nga pagkauman sina daw sa wala lang. Hindi, dako kayo nang bili sa imong eternidad. Kaya mo nang magahupot sa imong kinabuhi. Basta karon mga nagamotor ni. Gauna-una na sila nga madisgrasya. Kung mahimo pa lang, kung layo ang ilang
sa mga pagtalupangod ba kung anong concern gid. Nga kung layo ang ilang kadtuan, halimbawa Davao, Jinsan o Diindra, siguro gampo man na sila nga Ginoo, proteksyon di kami. Pero gampo sila sa butang nga wala sila sang kaybalo. Sino nga Ginoo ang iyang ginahambal? Nga hindi man niya nakilala. Amo na nga ang imong ginatuuhan, dako kay importansya. Nga subong amot nga tudo na Trinity daw nakagi naman no. Lagi na Oh. pagdugang to. Dugay na Kaya dapat kilalahon mo gid ang imong ginatuuhan, di lang siya basta-basta. Okay, presya karon sa sige lang simba, binila nakilala na nila ang Ginoo. Amot lang no? Kaya siyempre imo man na kuan ka nang ma-determine, ma-estimate o kung imong mabana-bana no? Kung ano ang mga pagtulunan. Kaya hindi basta-basta nga paras karon sa ila nagsulod sa simbahan nila sa ilang building. Tapos wala sang konkreto nga pagtulunan, wala sang klaro nga pagtulunan. So walay pulos. So balang ara ka lang sa balay para sa sini. Pero ang imong ginahuptan may kasiguraduhan. Kaya hindi basta-basta lang. Amra sila nga amra sila nga kung ano ang pagkakristohanon, wala sang kaybalo, wala na laplaag ko na sa bungkag na sa iyang pagkilala. Now, so ang mga pagtuon dapat kidra nagahalin sa ginatawag nga pagtuon sa pulong sang Dios. Sa pagtuon gid sa pulong sang Dios. No. Kung ano man ang yara diri nga ginasiling nga kamaturan si Baba sa kalibutan, ang pinakahingpit king nga mga nga kamaturan ang pulong gid sang Dios. Kag isa gani kabutang dira sa daang katipan ginasiling nga ang pulong sa Dios magapabilin tubtob sa walay katapusan. Ano iabot sing ganon? Mawala lang ni tanan. Purang pulong sa Dios mabiling gid tubtob sa walay katapusan. Ti karon masininta nga pulong sa Dios, kamaturan sa pulong sa Dios. Hindi man nagsiling nga King James o kon Nasby o kon NIV, kundi ang kamaturan sa pulong sa Dios. Kuon ba nga sa kon sa pamangkot nga pila gid ka pulong o kung pila ka kamaturan ang nabilin sa imo nga madala mo tubtob sa walay katapusan. O kung ano kadamo o ano kagamay ang doktrina ang nahibalaan mo kay magapabilin na sa tubtob sa walay katapusan. So sa aton pa kung anong ginauna mo diri sa ibabas kalibutan, masili nga pobre gid, walay lupa, wala sang propiedad, wala sang manggad. Madula na. O gani, madula. Kaya ang pulong lang sa Diyos abong magapabilin tubtob sa walay katapusan. Ang hangit din nga dapat magtigom ka sang kamaturan para amo na imong madala tubtob sa walay katapusan. Eternidad na mo. Kay kun bugana pud ka sa pagtulunan, wala man nagabiya ang Dios nga ang Dios naghatag man sang imong pangkinahanglanon. Naghatag man siya sa kung anong atong nga kinahanglanon, hindi kung anong aton nga gusto. Naghatag ang Dios amo na ang may ara gi permisang pagtulunan sa ano man nga edad nga hasta mag-abot kita. Kung gasakit po di mo kasing-kasing, pa sa akon. Umupitik mo na o hindi, ara na sa Ginoo. O kung ang ginawa, o kung ano man, o kung sa katigulangon man. Kung diin ang angay sa aton nga kinabuhi, tanan grasya na. Kay practically lang, o kung sa ginatawa nga practical ba. Ano man, sugot ka din mag-200 yung edad. No? O gani. Pero ikaw mag-good kay dad mo may Kung limit tandaan Ginoo kay. O gani. Kung ang limit mo 200, sugot ka. Ha? Kung ang kataasan imong edad 200, sugot ka. Kung na anak ka Ginoo pag Aba. Pero kuan na Hindi lang anak tao ba? Oh. Pero kuan na gid oh,
lapsoy ko. Oh, pero lagi siguro kung isustinin magit sing Ginoo, kaya niya. Pero sa kahimtang- Siguro may diyan nga tao ba? Pero sa atong kahimtang malisod na. Lisod. Oh. Bisan gani 150 o kun isa katos. Kay iba magudon sa una kan sa karon. Oh, Kay pati rin sa lain. layo na ang aton nga immune system, ang ano ni, resistensya sa atong lawas. Wala na. Hina na. Hina na. Pero doon, may nga makalambot sa isang gatos, hindi tao ba? May posibilidad pero huyang na. Mahuyang na. Oh. So wala na. Masaling bala nga ano kuno may ano na, may ayuda pa nga pila to. 100. Isa 100,000 isa ka milyon. Ay, isa ka milyon. 100,000 no. Oh, malipay bala siya sina nga gahuyang-huyang na nga bisan sa pagpanaw na. Makapares na lang to malibay. Ang mga apo na, ang mga bata. Manaw na ba? Ha? Lisod na, manaw na. Oh, gani. Di malipay wala kasi na. Sa lawin ni kay nga sa sikapang. Amo. Pero sa aton niya, ang tanan may ara sang kinutuyo. Kay may ara kita sang kwan mo, destinasyon. May ara kita sang palaabuton. Amo na atong kasiguraduhan. Okay. Ano ni sa Roma Gis, direta man kato Roma Gis City. Roma Gis City. Oh. Gani ang pagto nagigkan sa pagpamati sa pulong sa Dios. Kag ang pulong sa Dios nagapaabot paagi sa pagwali na manod kay Kristo. Okay. Kuya po ni, ang pagtuog ara sa pagpamati sa pulong sa Diyos. Kung ano ang ginahambal sang pulong sa Diyos, pero dapat may ara isukunan naton nga sa kamaturan nan Bebe. Okay. Ngayara sa kamaturan. So ang pagtuon nagikan sa pagpamati sa kamaturan sa pulong sang Dios. Bala mo isa ni questionable sa mo kung paano mo si saon. Anong ginahambal nga kamaturan? Kay wala niya man ginapadayag basta kamaturan. Kay nga man, kay parang karon ginsulat ni sa ni Pablo. So sang wala pa rin ang sulat ni Pablo, may ara na siya sang ginasangyaw nga kamaturan. Tapos ka na nga kamaturan, siyempre sa mga butang nga hindi makita, ang tao nagtuo po siya ba? Kay sa palibot ni Pablo, o kay si Pablo magsulat sining libro sa Roma, ginasalikway na nila nga si Jesus, hindi nila Mesiyas, o kung hindi nila Kristo. Siyempre ang Mesiyas, Hebro, ang pulong, ang Kristo, Griego. Paras lang, the anointed one, pinili sa Diyos. Wala na sila gatuo nga si Jesus Christ, nga si Jesus, ilang Mesiyas. Mas labaw na nga magsiling nga si Jesus Christ, nagbayad sa aton mga sala dito sa ibabaw sa cross. Hindi man siya makita nga nagbayad siya sa atong mga sala dito sa ibabaw sa cross. Kag isa man, namatay siya kag nabanhaw. Namatay siya kag nabanaw sa ikatatlong nga adlaw. Wala pa na sila kahibalo. Di ba ang ginapamalikas pagani isang kwan? Isang mga pare nga parisiyo, iskriba ba? O kung mga sa Diyos, mga saserdote nga ang lawas ni Kristo nga nawala dito sa lubnganan, gingkawat. Karon amo nang ginatudlo ni Pablo nga angay nga tuuhan nga si Jesus Christ namatay siya sa unod kag gilubong pero sa ikatatlong adlaw nabanaw. Ang pulong da nabanhaw. Dili siya kanang isa ka pulong nga resuscitation nga pres kay Lazarus nga gibanhaw siya ni Jesus Christ pero namatay siya liwat. Pero si Jesus Christ siya nabanhaw nga namatay kag nabuhi pero dili na mamatay. Pag-usab. Pagkatay na ka Diyos sundan. Ha? Ano pagkatay na ka Diyos sundan? Ay, hindi sa iyang pagka-Diyos. Nabanaw gid siya nga halin sa kamatayon. Hindi nga sa iyang pagka-Diyos nganong gali ko na
nga halimbawa sang wala pa napatay gilansang sa cross, pwede ba siya malansang sa cross o kung pwede ba siya mapatay sa ibabaw sa cross sa iyang pagka-Diyos? Hindi siya mapatay sa iyang pagka-Diyos. Kaya yung pagka-Diyos wala sang kamatayon. Pero ato si Jesus Christ nga namatay sa iyang pagkatawo, tapos nabanaw man siya sa iyang pagkatawo. Kag hindi na siya mapatay pag-usab. Kay pwede siya magkaon, pero pwede man siya maglusot sa dingding. So wala siya sang kamatayon, si Jesus Christ. So mao nang ginatudlo ni Pablo sa mga tao nga wala pud siyang kahibalo. Sa aton pa nagatudlo si Pablo sa mga butang nga hindi nila nakita. Kag isa pa ining libro sa Roma, si Jesus Christ wala na mo. Dupras gapon sa aton karon. Nga ining libro sa Roma nga pagtudlo ni Pablo sang amo sina nga pagtulunan, wala na si Jesus Christ, wala na nila nakita. Si Pablo gani nakita si Jesus Christ, mabanhaw na. Banhaw na siya. Si Pablo may posibilidad nga wala niya nakita si Jesus Christ sa lawas nun. Banhaw na. Amo na pastor yung mangin kaangay kita kay Kristo nga kita nga mga tumuloon niya na patay kita sa atong pagkatao nga banhaw man kita sa atong pagkatao. Para sa iya. Nagpadayon lang kami ni nga. Amo. Magpares gyapon sa iya. Nga banhaw nga kung gusto ka maglusot sa dingding, pwede ka kalusot sa dingding. Pareha sa iya nga lawas nga nabanhaw, nga dili na hindi na makaagi sang kamatayon, tub-tub sa wala sing katapusan. Tapos siyempre, panguna-una pod, kung magparehas ang lawas naton kay Jesus Christ sa pagkabanwahanon, siguro pares pod ang atong edad sa iya ba 33 anyos. Una-una lang na. Una-una lang. May posibilidad. Kay pares man sa iya. So kung ang pagkamala mo mahimo ka nga bata, kung pares kang Jesus Christ nga lawas nga sa pagkabanhaw, panguna-una lang na. Kay wala man ang Bible nagsiling magpares sa iyang edad. Pero magkaangay sa iyang lawas. Ha? Hindi maparehas kay Jesus kung mapatay ang tao ba? Parehas nga mapatay mo kita. Sa pagkabanhaw, magpares sa iya nga banhaw nga lawas. Kaangay ka kay Jesus Oh. Christ nga mabanhaw man. Pero Katapusan kwan kaning abot sang pag-submit rapture, ang ginapaabot naton karon rapture ang pag bot nga noon nga kung sabito na kita sa Dios. So amo ning mahitabo kung makumpleto na ang lawas ni Kristo, wala man ta kay balo sina nga sa iyang kadamo nga pares na sang mga fallen angels nan banhaw na. Banhaw na o kanang pag-submit na, rapture na. Pag makumpleto na ang lawas ni Ang iba na pastor niya kay Cindy nga kung ano ang kulang ang mga kumpleto ang lawas ni Kristo sa literal na isla kay Cindy ba. oo. Siyempre, sa pagtulunan, kubinante sila, wala na sila kaintindi. No? Kaya pag nakumpleto ang lawas ni Kristo, wala ta kabalo kung pila na lang ang kulang tungod sa mga hitabo pod. Puro isa na kapamagi nga makumpleto ang lawas ni Kristo. Kaya magsugat kita sa ulo nga amo si Jesus Christ. So, kumpleto gid siya. So, tanan kukodra wala sang kulang sa lawas ni o kung sa espirituano nga lawas ni Kristo o kung masiling naton nga complete kung makumpleto ang mga Kristohanon. Pag makumpleto na, siyempre ang Ginoo na kabalo kung pila ka numero, kag sisitan Intindihan kung buo ng mga Kristiyanon, kaya nga mga kumplito ang lawas ni Kristo, ang mga na. Mabanhaw na. Kag ang aton lawas maging kaangay ni Kristo nga yara sa pagkabanhaw, no, resurrected body na ang atong lawas. No, so makita nato na sa panahon pod, no. Pas ng Israel, kung magbalik na sila sa Jerusalem o kung sa Israel mismo, nga tanan nga mga Israelitas kung asa man sila nga nasod karon, ari sa Pilipinas o ara sa China o ara sa Amerika, kung matipo na sila dito,
Amo man ang ginatawag nga resurrection pod. Sunod kita nga mga Kristiyanon ba? Kuha na, amo na ang pag-submit sa aton. Pag ginatawag nga rapture. Kuha na kita di sa ibabaw sa kalibutan. Tama ginatanaw nga kung may madula, siyempre sabay man tatanan madula, ati rapture na. Kag amo nang sitwasyon mga hitabo sa kalibutan karon. Amo na atong ginalauman pagkabanhaw. Hindi iyang second coming. Kaya ang second coming ni Jesus Christ, kung mahuman ang tribulasyon, nga kasugtanan sa Diyos sa Israel, amo nang ginatawag nga, second coming. So, amo nang may tabo. No, alin kay Adan, Hintil, alin kay Abraham, Israel, tapos si Jesus Christ, nagbayad sa atong masala sa panahon sang Israel. Kag amo ni ang Kristohanon, pag makumpleto na siya, banhaw, amo na ang ginatawag nga rapture. Makumpleto na. Kag ining tribulasyon, sunod sina among 7 ka tuig, kasugtanan na sa Dios sa Israel. Kay nagundang man ang kasugtanan sa Dios sa Israel tungod kay gilansang nila si Jesus Christ sa ibabaw sa cross. Amo ning ikadua. Sa aton pa kani siya is Israel part 2. Nga 7 lang siya ka tuig. Makita nato na sa libro sang Daniel. Kag mao ang second coming ni Jesus Christ diri sa ibabaw sa duta kitsa makabot. Kag amo ang millennium. Great white throne judgment. So amo ning atong ginapaabot diri. Kay kita wala na kita diri sa ibabaw sa duta. So ginatudlo na ni Pablo nga iyang ginatudloan, wala mo na sang kaibalo. So same gyapon ginakumpara ko sa atong gyapon nga pagtulunan karon sa kasiguraduhan sa mga paglaom nga hindi naton nakita. Amo na siling si Jesus Christ nagkuon nga bulahan katong tao nga nagtuo sa iya nga wala nakakita. Kay tungod bala sa ginatawag nga rasyonalismo o kung empirism nga kinaisang tao nga kung di ko makita di siya motuo, di siya mapati. So amo nang pagtuo sa mamutang hindi makita. Pero sa karon unang Thessalonians 2:13. Unang Tesalonika 2:13. Yeah. Tungod man sini. Sige. Nagapasalamat kami sa Dios sa gihapon sang pagdala namon sa inyo sang pulong sang Dios o pulong sang Dios. Gin pamatian ninyo ini kag ginbaton. Wala ba yan na sila nalungong? Wala ba yan na sila kaybalo? Pero ilang gin pamatian o ilang gi baton. Oy. Yan pa, nawala. Dali lang. Okay. Hindi subong pulong sang tao. Pero si Pablo nagahambalan, nagasulti. Pero hindi sa pulong sang tao. Kaya nga kaya iyang ginatudlo, kundi subong pulong sang Diyos. Pras ko sa kuwagod. Naghambal ko sa pulong sa Diyos, pero ako naghambal. Pero kung nagatuo ka mo, ang pagpamati, hindi ako, kundi iya sang Diyos. Kung baga pa, wala man ko akon wala man ko ipamatuod sila sa akong kagalingon. Mao nang nagsulti nga, subong pulong sa Diyos. Sama gyapon kang Pablo nga hindi o dili pulong sang tao, pero siya ba yan nagasulti? Kung dili, pulong sang Dios nga sa pagkamatuod amugid man ini kay ang Dios nagapanghikot sa inyo nga nagatuo. So mao na nga sa ato nga pagtulo dinhi nga mga pagtuluan nga gikan sa pulong sang Dios, ang bala nga espiritu amo nagapanghikot na sa imo nga sa pagtuo nga ini siya gikan sa pulong sang Dios. Kay bot sing anon, wala man koy akon diri. Wala man ko'y pumatuod sa akong sarili.
Lalo pa kung ikumpara sa pagabuhian. Nga sila kwartahan, mas nindot unta kung mutuo ka mo sa akong ginatuhan. Kay nga man, kay kani sa eternidad. Ang inyong pagkakwartahan, temporary lang na, agi lang na. Bastante ka mo, ano inyong ginakaon, pamiste din na, ala, sige, patuyang. Pero looy kayo ka mo ba sa eternidad? Kay impyerno? Tubtob sa walay katapusan. So mas dako ang akong ginahuptan kay eternidad siya. Siyempre, wala tayo kahambog. Kay lisod po na ako, basi kung adunahan po ko, basi ikagarbo po na ako, malisod po. So mawala na ko sa akong sa alagyan, sa akong mga pang-usisa o kung sa kabuluskan sa mga pagtulunan. No. Amo na nga hindi ka nagmangaranon man. Amo na. So natanan sa Ginoo na kabalo na siya nga kun mao na nga tion nga mutuo ka, ara jud ang iyang pagiya sa imo. Basta mutuohay ka. Pero pag hindi, wala sa mahimo. Kay naa man na sa imong desisyon kung paano nimo malakwat sa imong kinabuhi, kung unsa imong ginahandom, ginadahom dinhi sa ibabaw sa kalibutan. Pero naagyapon ang suporta sa Dios sa pagkinabuhi hangtod sa kamatayon. Masulti ni Pablo nga, "For me to live is Christ, and to die is gain." So 13, kaya ang Diyos nagapanghikot sa inyo nga naga-tuo og maga-tuo. Kung masulti ko, hangtod sa maga-tuo. So hindi basta-basta ang mga panudon ni Pablo. Pras mo ni sa atong karon. Ako nagasulti ko ba nga ang pagtudlo bisan unsa man nga naay Bible conference seminar, unsa ba din na nga sulti pikpik abaga, wala ko gagamit ana. Wala. Kung baga pa kanang maengganyo ka, dili. Kay ang Dios kay balo sa kung kinsang motuo, mao nang mo guides. Siyang mugiya sa imo nga sa sina nga tao. Naana. Noon sa ano man lang to pagtulon ano para sa inyo no? Wala man lang. Ako nangita man lang ko kung sinong na ang kung kinsang positibo no nga igatag sa Dios. Nga naguna-una gani ko nga. Kung dito ka ako nagadto no, kay sa unag ikuan ko ba? So mo nang pagiya. Mapo ni sa James 1:21. James, the book of James. Be James. Okay. Sige. Sige. Gani bayain ninyo ang inyo mahigko nga pamatasan kag ang inyo tanan malaot nga pag ginawi. Itugyan ang inyo kagalingon sa Dios kag batunan ninyo ang pulong nga iya gintanom sa inyo mga tagipusoon nga sarang makaluwas sa inyo. Okay. So naa jud ginataw nga pagpain sa kanang malaing nga pamatasan ug sa maayo nga pamatasan. Sa aton pa, pag hindi ka nakasubay sa pagtulunan sa pulong sa Diyos, malain yun na siya. Remember nga, magtuon kita sa doktrina sang sala. Bisan pa maayo imong ginahimo sa mata sa tao, pero pag hindi nasubay sa pulong sa Diyos, malain na sa Diyos. Kay ang isa ka pinaka-strongest nga pamagi sang sala, amo ang paghimo og maayo. Pero, sa daan nga kinaiya sang sala. Sa to pa, dili tanan di ay sa ginatawag nga sa daan nga kinaiya sang sala sa old sin nature, pero tanan kanang malaot, kanang malain. Dili na ay maayong buhat din na. Pero sa idalom sa daan nga kinaiya sang sala. So mo nang pamagi sang ginatawag nga sa daan nga kinaiya sang sala. Kag isa pod, ang hindi pagkilala sa Dios mao ang sala. Kani sa to pa bisan ano pa na ni kasimba sa mga tao o kung karelyoso, kung hindi nila nakilala sa ang Dios, ang tanan nila ginahimo is sala. Kay ngano?
Tungod kay wala na siya nasubay sa Dios nga pamaagi. So hindi mo nakilala, kay tungod kay hindi niya nakilala ang Dios. Sa atong padiay, ang pagkinabuhi day ang paghimo sang mga buhat dapat naayod sa pagsubay sa pagkilala nimo sa Dios. Kay kung dili sa pagkilala sa Dios, ang imong dili siya kwan ba, dili siya pataka. Ang imong ginahimo kay hindi nakakilala sa Dios, supak tanan sa Dios. Wala siya nasubay sa Dios nun nga pamaagi. Kay dili siya pataka. Kay gibalik na ako ng sobra niya nga sinsilyo. Sumayo akong buhat. No, dili. Dili mo na ang paghimo sa maayong buhat kung dili niya nakilala ang Dios. Sa tawhanon, abutan kayo kay gibalik niya ang sinsilyo nga sobra. Sa tawhanon. Pero ara gyapon na sa daan nga kiniyasang sala. Dapat nasubay jud sa pirmi sa pagkilala niya sa Dios. So hindi basta-basta nga mahimo kang Kristiyanon o kung nagdala kag Biblia o kung nagsimba ka, dapat kilalahon yun nimo ang Dios. Dapat lang ko na sulti nga o kung sa mga pangusisa nga ngano nagsimba man ka? Para sa unsa man? Para sa ano? Para mahimo ka nga malapit sa Dios. Ano nagsimba man ka? Para mapalangit ka? Siyempre, ang imong ginahimo na anay tinutuyo tanan. Natawag ba nga cause and effect? O kwan, inang gihimo mo na tungod kay ano na? Cause and effect. Tungod sa iyang epekto, ano? O kung sa iyang resulta. Nagapanguta, kita ko sa mga pamulong. Gihimo mo na tungod sa resulta nga gusto nimo. So dapat naayod sa pakilala sa Dios, no? Dili lang sa imo nga pamagi. Kay kung dili sa pamagi sa Dios, tanan na supak sa Dios. Kay remember, hinuna mo nato nga walay tao nga sa iyang pamagi sa paghimo og mayong buhat makaluwas sa iyang kagalingon. Hindi. Kundi pinagi lang jud kang Jesus Christ. Adto pa ni sa 22. Versikulo 22 sa Santiago 1. Hindi pagbuanga ang inyo kaugalingon pagi sa pagpamati lamang sang iya mga pulong. Kung hindi, ibutang ninyo ini sa buhat. Kung kinaminaw ka, okay na, ayos lang. Pero dili makita sa buhat, but pasabot, dili nimo gi tuhan. Or kung imo man siya gintuhan pero ginagsupak ka, imong gisupak ang imong gituhan. Kay nagatanaw po ko sa mga tumuloopon nga kanang mga karnal ba. Luwas siya, luwas. May pagtulunan na. Pero kung iyan supako ng pagtulunan, wala siya nagpaangay sa iyang ginatunan, nagsupak siya o kay tungod kay naghimo siya og sala. Isa nakabutang. Pero dapat ano sulti niya? Kung di ibutang ninyo ini sa buhat. Kay di man ko na mahimo nga kung imong tuwan ang isa ka butang, di pwede na mahimo nga dili makita siya mo kinabuhi. Makita jud na. Pero kung supakon nimo, ada ka na kahimo og sala. Amo na nga dapat ibutang jud ini. Ibutang ninyo ini sa buhat. So dili lang ta sulti nga kwan. Ano tawag ni kanang kapaminaw lang kundi dapat mahimo jud naton sa atong kaugalingon. Be doers of the word, makita jud. Amo na nga sila nga lahutanay jud. Kay kung walay pagtulunan, walay pagtubo. Isa na siya kabutang. Okay. So amo po ning pamatuod sa Hebrehanon 11:2. Hebrehanon. Tungod sang ila pagtuo ang mga katawhan sa tong unang mga panag-on ginpakamayo sang
Dios, no? Tungod sa ila pagtuo, so nakita sa mga katawan sa unang panahon nga ang ilang ginatuohan makita sa ilang kaugalingon. Kuya ni sa ila sa Old Testament, kung magtuo ang mga Israelites, ang kapalit sa ilang pagtuo kinabuhi. Amo na sila kakongkrito kung paano sila kanang mahupot sa isa ka butang o kung sa ilang ginatuohan. Mao na nga kung naay pagtulunan, dili din na sila gatuo. Kay ila pa na usisaon. Nga kung kana sa tinuod, uon sa man nga angay tuohan, naay epekto na sa ilang kinabuhi. Kamatayon ang kapalit sila sa ilang kinabuhi. So mao na nga sa ilang nga panahon, ginpakamaayo sila sang Dios, ginpakamaayo sang Dios. Kay pagkita nila sina nga butang, ilang gintuuhan. Mao na nga may ara sang pagpakamaayo sa ila sang Dios. No kay ang pagtulunan kuan yun mo kanang sa kamaturan. So mao po ni sa bersikulo 6. Kay sila magtutuo mang Dios. Same gyapon nga pamagi na sa aton nga mga prinsipyo. Sa bersikulo 6, wala sing tawo nga makapahamuot sa Dios kung wala siya sing pagtuo. So kung gusto ka nga mahamuot ang Dios sa imuha, nga kanang ang tawag ni kanang nahamuot ba kanang Panalipay ang Diyos. o kung nalipay ang Dios sa imuha, dapat mutuo ka sa iya. Paano ka magtuo? Dapat may pagtulunan ka. Kaya di man abot pasabot nga tangla ka sa langit tapos magsulti nga Ginoo nagatuo ko sa imuha. Wala epekto na. Kaya nga no, kay di mo na siya kilala. Dapat kilalahon sa nimo ang Dios bago ka mutuo sa iya. Sa ato pa, dapat naa kay pagtulunan sa pagkilala sa iya bago ka magtuo sa iya. Okay? Kay ang bisan sino nga nagapalapit sa Dios dapat magtuo nga may Dios. Kag nagahatag siya sing balos sa mga nagapangita sa iya. So dapat yun, kung nagapalapit siya sa Dios, dapat magtuo nga may Dios. Kaya imposible man magtuo ka sa isa ka butang kung wala kay pagtulunan. No? Imposible. Dapat may ara yung kay pagtulunan. So walay pagamuot sa Dios kung wala sing pagtuo nga may naa sa ginatuohan. Amo nang importante kayo ang pagtulunan. Importante kayo ang ginatawag nga may ara sang pagtulunan. So mao po ni nga ang pagtuo amo ang ginsuguran sang Kristohanon nga pagkamaayo. Ang pagtuo, no, siyempre may ara ka ginatuhan, amo ang pundasyon sang Kristohanon nga pagkamaayo. Now, kato dali sa unang Korinto 13. Kaya ang Kristohano nga kaayo, makita diri sa tatlo kabahin. Isa po diri, ang tawag nga gugma. Ang nagakuon nga, kagkaron, ining tatlo nagapadayon ang pagtuo, ang paglaom, kag ang gugma, kag ang labing dako sini sa ila, amo ang gugma. No? Siyempre, kay kung may pagtuo ka, dira makita sa imo ang gugma. Kaya ang gugma diri, gugma ni San Dios eh. Kaya siyempre sa Biblia o kung sa Griego nga gugma, damo klase sang gugma, may 4 man ang kagugma. Pero ang gugma diri is gugma sang Dios. Butsi nga nga gugma sang Dios, miara ka sang respeto sa kagawasan o kung sa kahilwayan sang isa ka tao. Amo lang itawag nga gugma sang Dios. Dopras bala nga kung nga ang Diyos nagahigugma sa kalibutan o kung nagahigugma siya sa katawan sa kalibutan. Ginahigugma sa Diyos ang tanan. Ano ba singa nun ba? Luwason sa Diyos ang tanan kaya ang ginahigugma? No, hindi.
Ha? Labaw. Malabaw sa Balawan. Gugma labaw sa bulaw. Nga man. Labaw sa Balawan. Ang tao, kay gugma sa Pilias na. Ang bisan labaw ka sa Balawan. Yagit sa Ginoo. Kung makonta nga, mas may dakong bili ang gugma kaysa bulawan. Bala, ilabay mo ng bulawan basta may hara ka sa gugma. Pero siyempre, kuhan mo po na. Imo po na si Saon ang ginatawag nga gugma. Kung si kuhan pa. Kaya ang gugma naton kanang broad siya ba, inang gubot. Kung ano lang bot naton sing ganon, amo na siya. Pero ini nga gugma sa Dios, amo ang pagrespeto sa kagawasan o kung sa kahilwayan sang isa ka tawo. Pasa karon ginakuon pras gay na nga magaras na boy. Ikwan. Yano gid siya kanang tindog ayaw. Pras nang kwan. Nga ang Dios nang kay gugma sa katawan sa kalibutan. Buot pa sing ano nga luwason ang Diyos, sa Dios ang tanan kay iyang ginahigugma. Be. Ginahigugma man ka sa Dios ang tanan. So dapat maluwas niya ang tanan. Pero hindi. Sabot sing ano nga gugma sang Dios na tawa na. Buot sing ano nga gugma sang Dios. Gintagaan niya respeto ang tanan nga tao sa ibabaw sa kalibutan nga kung magtuo man kay Jesus Christ o kon hindi amo nang gugma sa Dios. Ginatagaan niya sang respeto ang desisyon sang kada tao kung magtuo man sa kay Jesus Christ nga sa kaluwasan o kung dili magtuo kang Jesus Christ. Amo nang gugma sa Dios nga ginpadayag na niya kasi Jesus Christ nagbayad sa atong mga sala, namatay sa unol kag nabanhaw sa katatlong adlaw, nagkayab sa langit kagyara sa tuong kamot sa Dios nga amay. Amo nang tawag nga gugma sang Dios. Kay kung ara ang wala sang pagrespeto sang Dios nga iyang gugma sa bugos nga katawhan, may kundi mapuno ng simbahan. Nga may mahimo ba ang tao kung gustuhon sang Dios? Nga sagahon sang Dios? O kon sa Dios nga pamagi nga siya labaw sa tanan, nga gusto niya luwason ang tanan, bisan di ka gusto nga maluwas, may mahimo ka. Wala may mahimo ta. Pero nga amo mo na nagkatabo karon. Tungod kay ang gugma sang Dios, ginarespeto niya kung ano ang desisyon sang tao. Kag ginhatag na niya iyang gugma pinaagi sa kay Jesus Christ. Nga pagbayad niya sa atong mga sala dito sa cross, namatay siya sa unod kanabanhaw sa katatlong adlaw, nagkayap sa langit kagyara sa tuong kamot sa Dios nga amay. Amo nang gugma sa Dios. Simpre damo na mga rason mo nga ang gugma sa Dios. Gigugma kita sa Dios, so hindi niya kita pabayaan, luwason niya kita tanan. Hindi. Kay magsupak na sa kinaiya sang Dios. Ang iyang ginatawag nga himpit nga pagkamatarong, wala na sang pulos. Di nang iyang ustisya, mangin walay pulos. Kung sino to nagtuo, nandira ang paghimulos sa ginatawag nga panalangin sa ginatawag nga himpit nga pagkamatarong sa Dios nga sa iyang ustisya. Kay ginahigugma na sa Dios ang tanan. So ang tao nagpa-impyerno tungod sa desisyon man sang tao. Kag siya mapalangit tungod man sa iyang desisyon nga sa pagtuo kay Jesus Christ. Amo na nang pamagi. Amo na tanawa mga kasimbahan no, bakante na. Away pa. Kita pila lang. Ano ay may gugma ang Diyos nga may sa iya bugtungan na. Pwede mga tao magkulibutan niya. Laglag rin. Kung amo na nga sa Dios nga pamagi, nga sa iyang kinaiya, mayara sa ginatawag nga unity ba, kanang paghiliusa ang iyang kinaiya. Amo na nga ang tao kung mapa-impyerno, wala siya sa ikarason. Wala sa may ikarason ang tao. Wala sa may ikabalibad. Ano kabalibad, ako tao lang.
Oh, hindi man sa amo na. Ano lang gali kung tao ka, wala kay may mahimo. Wala ito may mo eh. Ay, hindi may ara Wala ito may mo sa Ginoo, akong garasol. Akong salangin mo na. Pero sa tawanon po nga bahin, may ara tungod sa iyang kahilwayan. Magtuo lang siya kay Jesus Christ. Kaginhatag na sa Diyos ang kaluwasan pinagi kay Jesus Christ. Ang problema lang sa tao kay nagapaningkamot siyang maluwas sa paghimo sa maayong buhat. Hindi dira ang pamaagi. Hindi ka salig na malawas ka pag sa imo pinigamot. Oh, hindi. Kay nga Tugyan mo sa Diyos. ha? Tugyan mo sa Diyos ba? Kaya magtuo ka. Magtuo ka. Magtuo gid. May mahimo ka. Pagkunin mo lang nga tawanan. Wala. Kay nga paano ka makahimo sa maayong buhat kay makasasala man ka? So ang bunga sa imong pagkamasasala, ang bunga sa ang ginhalina sa imong mayong buhat, halin sa imong pagka makasasala. So ang resulta sa imong mayong buhat, iya gyapon sang sala. Amo nang tao wala sa mahimo sa iyang kagalingon. Kay makasasala siya. Bisan ano yan kahimo sa mayong buhat para maluwas ang iyang kagalingon, Makasala lang po. makasasala lang sa gihapon. Kaya ang tanan makasasala. Amo gani nga si Jesus Christ amo ang pamaagi nga ginhatag sang Dios nga Amay nga ikaduha nga persona sa pagka-Dios nagpakatawo para sa pagbayad sang aton mga sala. Siya lang gid ang angay kay nga kay waay siya sang dagta sang sala. Siya lang ang angay nga madawat sa Dios nga Amay. Nagpakatawo. Ang ikaduha nga persona sang pagka-Dios. Kung wala tayo may mo. Wala. Amo nang grasya. Diba ang grasya sa Diyos? Dira ang pamaagi, natawag nga saving grace. But sing kanon sang grasya, wala ta sang aton nga may ginhimo. Ang tanan, iya sa Diyos nga pamaagi. Amo ang tawag nga grasya. Grasya. Diba nag-abot sa ibo isa kasako nga bugas? Masiling nimo nga grasya, wala pa kasi may ginhimo. Ha? Wala. O kung ano dira nga mga maabot, wala man ta sa may ginhimo, naangkon mo na. Amo nang gidawat nga tawag nga grasya sang Dios. Okay, so diri ta mahuman anay. No, di pa tagyapon mahuman sa ginatawag nga pagtuo sa padayon ta. Sige, diri ang tanay kay karon may ara na punta sa anuman nga pamagi. Sige, let's pray. Maabot na. Sa imo blang amahan, salamat Ginoo sa higayon gihatag nimo sa amon nga sa pagtigom Ginoo. How safely we are. Nga sa pagpray Ginoo, keeping on moving on to be like Christ. Nga sa pagtuon Ginoo, as how God the Holy Spirit teaches us. Kag naghatag Ginoo confirmation sa mga kamatuoran as our divine teacher. Kag salamat Ginoo sa mga espirituhanong mga pag-intindi sa mga butang Ginoo nga hindi makita pero ara sang pamatuod Ginoo tungod sa pamatuod sang bulanga espiritu as our divine teacher. Kani sa imo ginadangop, ginapasalamatan. Salamat sa presensya sa matag isa nga sa imong grasya, sa imong pamagi. Pinagis sa ngalan Jesus Christ. Amen. Di na siya